Our CCTV camera. Our CCTV camera. Oh my God! So get out now. ये कौन डागर तू लगी रे? अरे, ए, कौन डागर तू लगी रे? हाँ? बाटा दे जो हम ठिया जितना जो ना पुन्नी? मुझे कुकुर को ले ना सेट जो मुझे बाटा दे दी। तो कौन डागी? कुकुर ही। कौन? हाँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग ये क्या जी घर कौन कल कजा घर टीवी देखा चले मत मो माँ शुई पड़े झील आई टुना कौन खाऊ ना कौन ओह पुआ खाऊ तुम खाई रखी दि जाए खाऊ तो आज घर स्टार्ट कर ब्लॉग तो आज स्पेशल ना चलते जा गाड़ी धोए बोले प्रोग्राम था तो गाड़ीटा धोई दे सारा पर देखा सुंदरटा कर धुआ कालिया पड़ जाए पूरा एक तो कालिया अच्छी डस्ट बड़ पड़े पूरा कालिया जीवा ताले चलते परिष्कार करता जत्न न से बर्तमान जत्न रखुची ना जीवा आसा नौ जाणु भी क्या सिकटा खाइब हाँ क्या क्या मो माँ खाई जी माँ खाई पचार लो हाँ दीटा चाल खाई जी नहीं अरे हेती की तो दीटा खाए लोक पाऊना हाथी मो दस क्या देख रहे मो फूल खोलू जी जे कीड़ा मो कर मो दस तो कौन से खाई जी नहीं कहलु हाँ दे मामा मामा देला कहने खा मत दे हाँ हाँ दे मत देला फाड़े कहने खा बोली मान देखे पुओ संपर्क हैला पुओ रक्त काको से उल्टी देला मत खाइ कोला खाइ बिनी बोली बा तू खा बोली मत तू तो पेटा पुरु तू दीटा एथरो तो मा कथा तो रक्त परिष्कार अछि हां परिष्कार अछि हां ता बुझेलु मा हम बात सब क्लीन चलो जा मो सुंदर गाड़ी धोई साला पर खेआओ हाइलाने जो पुरन तो के चला चला सबरा तो लागी जाऊ हां हां समस्त मां को समस्त लागी राजू राजू बढ़िया प्लान कर छुआ ना सब ब्लॉग कर ना सत मत से कौनटा कर घर तेलू कौन भाई भूक उपास मरबू खोल राजू फोन कला Our CCTV camera. Our CCTV camera. Oh my God! So get out now. ये कौन डागर तू लगी रे? अरे, ए, कौन डागर तू लगी रे? हाँ? बाटा दे जो हम ठिया जितना जो ना पुन्नी? मुझे कुकुर को ले ना सेट जो मुझे बाटा दे दी। तो कौन डागी? कुकुर ही। कौन डागी? मगो आजे अनुगुल ब्लॉक। अनुगुल कुकुर हो? अनुगुल प्रो कुकुर। बस अब केड़े हो जन कुकुर। तो भाई माने आज तो घर देखले तो घर केंदी माने घर घर गलो आज खुश मजा चलता घर हमर हलै जेको हम भौणी मोर तो सुधार लागे बळी वीडियो तो आने सिना तार 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 मो माँ को हम झियो से दी जण जायती मो एकटिया मो पासे म जो लागंती मो प्रवाट दे दिए हलै माने हिंदी किछ नै हम खुश मजा देखो तो काम देख देखुला हम झियो किंदा होला मोर से मते से वीडियो बेती कि आउ पेटे मते मजा मस्त पर लागे हमर दियो बिच भाई भौणी भीतर मो माँ को हम झियो काढे जे मो बापा आसला तो बापा कहते नहीं हम मो सब नहीं जाते बेसी ना हाँ से राजू कह ठीक तो गीत बाजुच हल ये गीत शुणा चाहूँ तुम तो कमेंट कहे निहाती आनी दे तुम हल पूरा पूरा बाघ बाघ हो देखे ओला भल लगे हल
ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟା ସାଉଣ୍ଡ ଆଣେନି ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଆଣି ମାନେ ପୁରା ବାଗିକି ପୁରା ରପା କଣ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ରପ୍ତା ନା କଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କି ସେଭଳି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଧରିକି ଆସିବି ମୋ ବ୍ଲଗରେ ମତେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ସାଉଣ୍ଡଟା ସେଇଟା ଦେଖିବ ଭାଇ କଣ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଛି ତାର ଖେଳ କାଲି ଚେନ୍ନାଇ ହାରିଗଲା ଭାଇ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ବାଙ୍ଗଲୋର ଜିତିଲା ଭଲ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଭଲ ତ ବାଙ୍ଗଲୋର ହଉ ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ବି ବାଙ୍ଗଲୋର ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଉ ଓକେ ଭାଇ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହିବ ମାନେ ଗାଁର ସେ କହିବ ଗାଁର ପଟେ ଯିଆ ହବନି ଭାଇ ଆମ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ପୁରା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଘର ଗଲେ କିଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ଲାଗିବା ଆଉ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଉ କଣଟା କରିବା ଆଜି ଦେଖିବା ଚାଲ ଖାଇଲାଣି ଘରେ ଆସିକି ଦି ଭାଇ ଯାକ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ଦେଖୁଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଗୀତ ଗାଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲଟା ଭଲ କପିରାଇଟ୍ ପାଇଛ ମୁଁ ପଢା ଦେଖେଇ ଦઉં ଟିକେ ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ଭାଇ କଣ କହିଲା ମତେ ବର୍ଷା କହିଲା ନାଚିଲା ମାନେ ଭିଜିଲା ବେଳେ ମତେ ବହୁତ ମନେ ପଡେ ଗୀତଟା ଯେ କି ଗୀତଟା ମନ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଗୀତଟା ପୁରା ମନ ଛୁଏନି ଗୀତଟା ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଭାଇ ତ ମୋ ଇଏ ତା ଭାଇ ମୋବାଇଲ ମୋ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ଏଠିକି ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ପାଠ ପଢା ବୟସ ମୋବାଇଲ ଧରୁ ସଦାବେଳେ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ମାନୁନି ଆମ ପୁଅ ହେଲା ଚଗଲାରେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟମି ହଉଛି ଟିକେ ତ ଝିଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କଣ ଦବ କେମିତି ଆଉଛି ତାର କେତେ 6 7 ଏଇ ଦିଟା ତ ଡେଟ୍ ବୋଲି ହବନି ତ 7 ମୋ ସାଙ୍ଗର ବି ତ 6 ତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ଦବ କଣ ଦବ ସିଏ ତ ଭାଇ ତ ଭଉଣୀ କଣ ଦବ ମୋଦି ନା କଣ ଦବ ସତରେ ମୋ ଦବ ଏ ଯେ ଝିଲେ ମୋଦି ଦବ ସତରେ ଶୁଣ ତ ସେ ଆଇଲେ କହିବ କଣଟା ଦବ କଣ ନାହିଁ ହେଲା ତା ପାଠ ଶୁଣିବ ମୋ ପାଠ ଶୁଣିଲେ କାଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯିବେ ନା କଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି ତ କଣ ଦବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତୋର ସିଏ ଆଜି ମତେ କହୁଥିଲା ଯିବା ବୋଲି କିଣି ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୋ କାମଟେ ରହିଲା ତ ତା ପୁଅକୁ ଧରି ଖେଳୁଛି ତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତା ପୁଅ କଣ ଦବୁ କଣ କହିଦେବି ସିକ୍ରେଟ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ନା କଣ ତ ଏଇଟା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ହବ ହେଲା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆମେ କିଣି କଣଟା ଆଣିବୁ ଦେଖେଇବେ 7ଟା ତ ଭୁଲା ସ୍ମୃତି 7 ନୁହଁ 7ରେ ଶୁଣ ପଡିଯାଉଛି ମୋର ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗ ଜଣକର ତ ସେଇଟା ଜୁନ 7 ରାଜୁର କିଛି କୋଚ ନାହିଁ ଇଏ ତ କିଛି ଜାଣିନି ହେଲା ଜୁନ 7 ରାଜୁର ହେଲା ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ମୋମେଣ୍ଟ ଭୁଲି ପାରିବନି ହଁ ସେଇଟା ତ ମାନେ ତୋ ବାହାଘର ପରେ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ମୋ ଜିନିଷଟି ମୋ ଲାଇଫ କି ମାନେ ପୁରା ହଜି ଯାଇଥିଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲି ପୁରା କୁଆଡେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମାନେ କେତେ କଣ କହିବି ଆଉ ତ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକିନା ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଏତେ ବାଟରେ ଆସିଲିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ମତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ 400 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲି ପହଞ୍ଚିଲିନି ସ୍ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ବହୁତ ହଁ ତ 426 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଭାଇମାନେ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ବି ଆସୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ତ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରି ଶୁଆ ହବ।